ये पोतरा कुंड है। देखो कि यहाँ पर आके कपड़ा धोना लेकिन यहाँ पर तो जन्म हुआ संत कारागार में कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म जैसे आदमी जन्म होता है ऐसे नहीं हुआ। वो तो ब्रज में हुआ, ब्रज में नारी का भी है, वहाँ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को जब उन परिक्रमा ग्रंथ में देखा जो देर का छाटे हुआ उसको मार के यहाँ पे फेंक दिया। जेल में बंद थी, जेल से आविर्भाव का दूसरा दिन नवमी तिथि में देवकी माता कुंड में वस्त्र धोती है, इसलिए पुत्रा कुंड। और कोई ब्रजवासी के अंदर में कोई भी कहते हैं पुत्रा कुंड का अर्थ पुत्रदा कुंड। यहाँ पर वसुदेव का छाया लड़का को कंस निधन करके यहाँ पर निक्षेप दो किस्म के बाद साक्षात रूप से कृष्ण की सेवा करने के लिए मौका देवकी जी ने नहीं मिला। कृष्ण का कंस का डर से वसुदेव अर्जुन में तो कंस को निर्यातन कर दिया। इसलिए जन्म का बाद ही उनको प्रार्थना किया, प्रार्थना करने से वो द्विभुज हो गया। मनुष्य कारण में चतुर्भुज से प्रकट हुआ। फिर उनको वसुदेव वहां पर ब्रज में रख किया। नंदन कृष्ण ने वासुदेव कृष्ण प्रवेश हुआ, जगह देवी लालन पालन किया, सब कुछ किया। वहां पर तो अपराकृत भूमि है, प्राकृतिक मार्ग देखने में सब ब्रज में प्राकृतिक मार्ग देखने में प्राकृतिक। वहां पर एक वस्त्र धोत का बात हो सकती। यहाँ पर तो ईश्वर भाव है बड़ा, इसलिए जो कुछ भाव लीजिए तो किस्म की बात है। देवो की बात है, यहाँ पर वस्त्र धोत किया। और कोई कहते हैं पुत्र को जो मार के कंस यहाँ पर। अभी आदिकेश्वर मंदिर अपना देखते हैं, आदिकेश्वर मंदिर कृष्ण जन्म स्थान। हमारा আরেকটা অন্য জায়গাতে পুরানো বাড়িতে সেখানে আমরা যেতাম, গুরুদেব সেখানে বসতেন। সেটা এখন একেবারে ভেঙে চলে গেছে, সেখানে বসবার কোনো জায়গা নেই, এত লোক বলবে আর কোনো কিছু সেখানে দেখবার মতো কিছু নেই। সেখানে কিন্তু মন্দির केशव देव का जो मंदिर है वे कृष्ण का जन्म स्थान अभी यहाँ पर साल परिक्रमा ग्रंथ है श्री कृष्ण जन्मस्थान केशव देव मंदिर। श्री केशव पद्म चक्र बला
যে কেশব দেবের মন্দিরে এসে আমাদের গুরুদেব উন্মুক্ত হয়ে নৃত্য কীর্তন করতেন। জন্মস্থানটি এখানে চতুর্মুখ মূর্তি, অর্থাৎ তাহার দক্ষিণার্ধ হস্তে পদ্ম, দক্ষিণ ঊর্ধ্ব হস্তে শঙ্খ, বাম ঊর্ধ্ব হস্তে চক্র, বাম হস্তে গদা, পদ্ম শঙ্খ চক্র গদা। কেশবদেবের দক্ষিণে শ্রী লক্ষ্মী, বামে শ্রী সরস্বতী। মহাপ্রভু বিশ্রান্তিতে স্নান লীলা প্রকাশপূর্বক কৃষ্ণ জন্মস্থানে কেশবদেবের দর্শন লীলা প্রকট করেছিলেন। তদ্রূপ তাহারই অনুসরণে আমাদের পরম গুরুপাদ পদ্ম রামপ্রসাদ গোস্বামী ঠাকুর শ্রীমন মহাপ্রভু বিগ্রহকে অগ্রণী করে পরিক্রমে ভক্তগণের সহিত केशवदेव मंदिर में उपस्थित बोले दर्शन लीला। यहाँ पर कहते हैं पहले विश्राम तीर्थ में स्नान करने के बाद, विश्राम तीर्थ हम लोग पहले दिन देखा, विश्राम घाट, वहां पर स्नान करने के बाद कृष्ण का जन्म स्थान केशवदेव से दर्शन लीला महापुरुष किया और परम गुरु पाद किया। भगवान का असंख्य अवतार है, उनका में 6 प्रकार है, युगावतार, लीलावतार, मनवंतर अवतार, पुरुषावतार, गुणावतार, शक्तावतार और अवतार है अर्चावतार। ये आदि केशव होता अर्चावतार। चैतन्य चरितामृत मध्य विंश परिचय में श्रीमन महाप्रभु से सनातन गोस्वामी जो शिक्षा प्रदान किया, ये शिक्षा दिए 24 अर्चावतार नाम उल्लेख है। तर मध्य निवास हले श्री जगन्नाथ, प्रयागे श्री माधव, मंदारे श्री मधुसूदन, विष्णुकांति श्री भरतराज, मायापुरे श्री हरि भट्टाचार्य, आनंदारण्य श्री वासुदेव, श्री जनार्दन पद्मनाथ, मथुरा धामे केशवदेव नित्य अधिष्ठित থাকিয়া जगत जीवे कल्याण विधान पूर्वे बला पद्माकृति मथुरा धामे कर्णिकारे केशवदेव विराट से पद्मेर पूर्व पत्रे विश्रांति दे पश्चिम पत्रे गोवर्धन निवास हरिदेव गोवर्धन जब हरिदेव के दर्शन कर उत्तर पत्रे श्री गोविंद देव वृंदावन दक्षिण पत्रे श्री बरादेव तथा वैशिष्ट मथुरा पद्माकृति तत्रापि वैशिष्ट मथुरा पद्माकृति क्लेशबल केशवदेव कर्णिकार भक्ति रत्नाकर क्लेशबल केशवदेव कर्णिकार इदं पद्मं महाभागे सर्वेषां मुक्तिदायकम् कर्णिकायां स्थितो देव केशव क्लेशनाश कर्णिकायां मृताजेतु ते नरा मुक्ति भागी पत्रमध्ये मृताजेतु तेषां मुक्ति वसुन्धरे आदिवार हे परम सौभाग्यशाली वसुन्धरे এই পদ্ম অর্থাৎ পদ্মাকৃতি মথুরা সকলের মুক্তি দেয়। ইহার কর্ণিকায় দুঃখহারী আদি কেশবের অবস্থান আদি শিবদেব অবস্থান করেন। যে সকল লোকের কর্ণিকায় মৃত্যু হয় তাহারা মুক্তি লাভের অধিকারী, আর যাহারা ইহার পত্র মধ্যে মৃত্যুবন্ধে পরিত হয় তাহাদেরও মুক্তি। মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান এই বাক্যটি চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যে বিংশ পরিচ্ছেদে পাওয়া যায়। प्राचीन जगदीश कृष्ण जन्मस्थान केशवदेव प्राचीन मंदिर विपुल अर्थ व्यय निर्मित किंतु औरंगजेबेर अत्याचारे उक्त मंदिरे बाह्य दर्शन अंतरित एवं मंदिरे भग्नावशेष उच्च विचार तारी संलग्न स्थाने विराट मस्जिद निर्मित पुरातन जन्मस्थान व आधुनिक मस्जिदे पश्चिम दिके अथवा पिछने समभूमिते देवालयटी परिवर्तने निर्मित है केवल आदि केशव मंदिर पड़े।
सर्वमंदिर चतुर्भुज केशव थे, शबदग्राम गोपाल देव विरेचता है। हम लोग पहले आदिकेश्वर मंदिर और भी जगह में बच्चे थे, वो तो परिलुप्त हो गया, मन में हो गया। अभी यहाँ पर इसको तरक्की किया सिद्धि के लिए। इसे तो कृष्ण का जन्म का स्थान में आदिकेश्वर मंदिर था, और उनके उत्तर पिता दिया तो उसका बाद इधर है। अभी यहाँ पर वही पत्ता के जो है मुख्य पद्म का उसके बीच में जो है उसको कर्णिकार है, वहां पर केशव देव का अधिष्ठान जो कृष्ण का जन्म स्थान है। वो केशव पद्म चक्र बधा केशव देव का दक्षिण में लक्ष्मी और वहां पार्श्व में सरस्वती। महात्मा विश्राम तीर्थ में स्नान करने के बाद ये केशव का दर्शन करने के बाद प्रेम उन्मुक्त होकर नृत्य करते। हमारा गुरु जी को भी देखा केशव से यहाँ पर 1 घंटा आधा घंटा 1 घंटा प्रेम। भगवान का बहुत अवतार है, ये तो युगावतार लीलावतार प्रवृत्ति, लेकिन एक है अर्चावतार। अर्चा विग्रह से प्रकट होते 24 अवतार अर्चावतार है जो भारतवर्ष में प्रकट होते। इसको नीलाचल में जगन्नाथ है, प्रसिद्ध प्रयाग में माधव, मंदार में मधुसूदन, विष्णुकांत में श्री वरदराज, मायापुर में हरिद्वार में श्री हरि, आनंद रंग में श्री वासुदेव, जनार्दन पद्मनाभ, मथुरा धाम में श्री केशव और अच्छा है। पद्मा के मथुरा धाम में पंडिका केशव देव का स्थान है। पूर्व पत्र में विश्रांति दे भगवान कृष्ण ही का नाम। पश्चिम मध्य गोवर्धन निवासी श्री हरिदेव का मंदिर हम लोग देखेंगे गोवर्धन। उत्तर पत्र श्री गोविंद देव, दक्षिण पत्र में बराह तत्र वैशिष्ट से मथुरा पद्माकृति क्लेश केशव देवेर परिणिका समस्त क्लेश नाश करे, सब कुछ क्लेश दुख नाश कर देते, सब कुछ थे। केशव का नित्य संविधान चैतन्य चरितामृत में बदे लघु से वर्णन है। अभी प्राचीन जोधपुर का कृष्ण का जन्मस्थान केशव देव का प्राचीन मंदिर विपुल निर्मित हुआ और मंदिर का भग्नावशेष दिखाया। उनके सामने संलग्न एक विराट मस्जिद, पुरातन जगन्नाथ आधुनिक मस्जिद का पश्चिम दिशा में पृथ्वी में समुद्र में थे जो की वर्तमान जहाँ पर हम लोग जाके बैठते थे वहां पर आदिकेश्वर मंदिर। अभी यहाँ पर प्रसिद्धि करना जहाँ है अभी यहाँ से
पैदल से चलोगे तो देख जाओ, रास्ता को देख जाओ कैसी है। आइए महाराज, सब पानी पानी करो, सब वहाँ पर प्रणाम करिए। এখানে দর্শন হবে তো? नहीं भोर करने के लिए लाऊंगे क्या? अरे लाऊंगे लाऊंगे क्या? যেতে না চাইতে অনেক ঘুরতে হবে। भोर करने के लिए लाऊंगे। पिपलेश्वर, पश्चिम में भूतेश्वर, दक्षिण में रंगेश्वर, चारों महादेवों का दर्शन हो गया आज आपका। 2 परसों हुए और 2 आज हुए। यही चारों महादेव प्रधान सेव, मथुरा क्षेत्रपाल, मथुरा रक्षक। यह गोकर्ण की कथा है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। उस आत्मदेव के जो है धुंधली नाम की स्त्री थी। वो बड़ी जो है कलह प्रिय थी। उसके कोई संतान नहीं थी। वो जो है ये कहती थी किसी प्रकार जो है मेरे संतान जो है हो जाए, ये उसकी कामना थी और हरेक की रहती है। उसने अपने पति देव से प्रार्थना की, पति देव उनके जो है आत्महत्या के लिए निकल दिए। आत्महत्या के लिए निकले, जाकर के एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और वहां उनसे कहने लगे कि भाई मेरे जो है संतान नहीं है और मेरे संतान हो ऐसी कृपा जो है मेरे ऊपर करिए, नहीं तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा। ऋषि ने कहा कि भाई तेरे तो 7 जन्म तक कोई जो है संतान का योग ही नहीं बनता है, क्या करें भाई। फिर आखिर पर वो नहीं माना, उसने कहा मैं आत्महत्या करता हूँ। अब ब्राह्मण की आत्महत्या को देख करके ऋषि को जो है उसे दया आ गई और उसने एक फल दिया और फल दिया और ये कहा कि इसको जो है अपनी स्त्री को खिला देना, उससे जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब वो जो है लेकर के आत्मदेव आए, आकर के अपनी स्त्री से बोले धुंधली से कि भाई ये जो है फल लाया हूं मैं, इसको आप पालो और इससे आपके जो है संतान हो जाएगी। और कहा तो पहले तो वो संतान की इच्छा करती थी, अब वो डरने लगी। अब उसने कहा कि यदि मेरे संतान हो जाएगी, पेट में आवेगी, पेट भारी हो जाएगा, अगर कहीं गांव में आग लग गई तो सब भाग जाएंगे और मैं भाग भी नहीं सकूंगी और मैं यहीं रह जाऊंगी, जल जाऊंगी और मुझसे जो है घर का काम भी नहीं होगा, बर्तन वगैरह रसोई बनाऊंगी, मेरे जो आलस्य आ जाएगा इससे उसने सोच करके और उसको फल को जो है उस गाय थी, उस गाय के लिए खिला दिया। अब उसकी जो है बहन थी वो आई, भाई क्या बात है, कैसे चिंतित है। उसने कहा कि भाई ये जो है मेरे पति देव एक फल लाए हैं और इसको मैं खाऊंगी तो मैं परेशान हो जाऊंगी, इस वजह से तो उसने की इस गाय को खिला दे और मेरे बच्चा होने वाला है, उस बच्चे को मैं तुझको दे जाऊंगी और तू उसका पालन पोषण करना। वो राजी हो गई। गाय को जो है वो फल खिला दिया गया। कुछ समय के पश्चात में 9 महीने बाद में और उस जो है उसकी बहन के लड़का हुआ, वो लड़का ला करके दे गई और उसका बहुत अच्छी तरह से जो उसका उत्सव मनाया गया। और बाद में ही जो है गाय के वो गोकर्ण नाम के जो है उसके गाय के से कान और ऋषि पैदा हुए, गोकर्ण और धुंधकारी। धुंधकारी बड़े थे, गोकर्ण छोटे थे। वो दोनों जो है खेलने लगे। अब धुंधकारी तो इस प्रकार से जो है हो गया कि जो है लूटे मारे
आदमी को कुएं में फेंक दे, ये कर दे। उससे जो है नाराज होकर के आत्मदेव जी जो है जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। अब धुंधली से जो भी कुछ धन था उसने उनसे ले लिया और धुंधली को मार करके फेंक दिया कि चल तू भी जा, इस माल को मेरे को दे। अब वो सबको लेकर के अब उसने जो है भ्रष्ट हो गया वो, कि उसने जो है वैश्याओं को रखना और ये सब करना शुरू कर दिया। चोरी करे, अपना धन जो भी था वो सब कुछ जो है गंवा दिया, धन गंवा दिया। एक दिन जो है उसने वैश्याओं ने देखा, 5 उसके वैश्याएं थी। वैसे मन है उसका दृष्टांत तो ये है कि मन, हाथ, पैर, नाक, कान, यही जो है मन की वो है। ये 10 इंद्रियां हैं, तो 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। तो वो 5 उसकी वैश्याएं जो वो ज्ञानेंद्रिय थी। तो उसकी वैश्याओं ने देखा कि भाई अब ये जो है माल लेकर के लाया है चुरा करके और इसको जो है हमारे पास में रहेगा तो पुलिस वाले आएंगे, पकड़ने जाएंगे। तो उसको जो है सो रहा था और सोते सोते में उसको जो है गरम गरम अंगारे उसके मुंह में डाल दिए और वो खत्म हो गया। अब वो खत्म हो गया, उसको वहीं पर खोद करके गड्ढा और गाड़ दिया, गाड़ करके उसके माल को लेकर चले गई सबको। अब बाद में मालूम पड़ा कि भाई ये वो प्रेत होकर के वो प्रेत बन गया, प्रेत होकर के वो नाचने लगा। कुछ समय के पश्चात में गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी ने कही भाई कहाँ गया भाई? अब वहां आकर के रहे तो वो रात में स्वप्न दिया उसने, भाई मैं तेरा छोटा भाई हूँ और जो है मैं यहाँ पर जो है प्रेत योनि में पैदा हो गया हूँ, प्रेत योनि में। तो उसने कहा कि भाई मैं गया करी आया। मैं गया के बाद में यदि कोई मनुष्य का जो है प्रेत बन जाता है उसकी गया की जाती है। और गया के बाद में उसने कहा मैंने जो है गया भी तेने गया किया, उसको मैंने स्वीकार नहीं किया। तो फिर वो जो है गए गोकर्ण ऋषि, वो कहा कि श्रीमद् भागवत का पारायण जो है सुनाइए, उसी से इसका उद्धार होगा। तो ये श्रीमद् भागवत का पारायण जो है ये सुनाया गया। ये सबसे पहले जो है ब्रह्मा जी ने सुनाया सनक सनंदन को, नारद जी ने सुनाया, फिर व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाया, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया और धुंधकारी को लिए जो है गोकर्ण ऋषि ने सुनाया है। जब से भागवत पारायण जो है प्रारंभ हो गया है 7 दिन का। 7 बांस का जो है गांठ का बांस जो लगाया गया, एक एक दिन की कथा के बाद एक एक बांस चटकता गया। 7 दिन के बाद में उसका उद्धार हो गया, प्रेत योनि से छूट गया। वही गोकर्ण ऋषि ने आकर के यहाँ तपस्या की है और धुंधकारी के लिए कथा सुनाई है, वही ये जो है स्थान है। बोलो गोकर्ण भगवान की। शिव कर दिया, गोकर्ण शिव शिव तो यहाँ पर अधिष्ठाता चारों तरफ का रक्षक है। शिव का नाम हो गया, उसका बाद गोकर्ण। जैसे श्रीवन है ना, बिल्लवन था, श्रीवन हो गया। लक्ष्मी जी तब लक्ष्मी जी का है वहाँ पर ऐसे हो बल है, बिल्वन और लक्ष्मी जी की प्रधानता है। नगर रक्षक विष्णु राम सेवा करছেন মহাদেব 4 মূর্তির উত্তর পার্শ্বে যে ক্ষেত্রপাল শিব, এটা গোকর্ণেশ্বর শিব। গোকর্ণেশ্বর শিব এই জন্য আপনারা দেখলেন ভূতেশ্বর, আপনার মহিমা শুনলেন যে ভূতেশ্বরকে যদি কেউ পূজা না করে তার অভিষ্ট লাভ হয় না, তার জন্য অপরাধ হলে ধামে প্রবেশ হয় না। এখানে বৈষ্ণবরা মহাদেবকে তমগুণ অধীশ্বর দেবতা রূপে দেখেন না, বৈষ্ণবকে দেখেন, বৈষ্ণবানাং যথাসম্ভব। সুতরাং বৈষ্ণব বিষ্ণুর থেকেও পূজ্য। এই হিসাবে গোকর্ণ সেই মহাদেব, ক্ষেত্রপাল মহাদেব আমরা যেরকম প্রণাম করেছি তিনিও প্রণাম করেছেন, তার ঈশ্বর, তার আরাধ্য। সেই জন্য गोकर्णेश्वर महादेव के आराध्य, महादेव भी वैष्णव है, ये विचार से। इसलिए अभी जो যেটা আপনাদের এখানে বলেছেন গোকর্ণের ইতিহাস, যেটা পদ্মপুরাণে আছে, গোকর্ণের ইতিহাস এটা বর্ণিত রয়েছে পদ্মপুরাণে। সেটা বেদব্যাস মুনির লেখা।
সেখানে চতুর্শনকে নারদ জিজ্ঞাসা করেছিল। এখন সেই চতুর্শন তখন বললেন, কলিযুগেতে যত জীব আছে, ক্রূর প্রকৃতি, মহা পাপিষ্ঠ যে জীব, যত রকম পাপ আছে কলিযুগেতে হয়, সে কলিযুগের জীবের আশ্রয় উদ্ধারের জন্য ভাগবত পারায়ণের ব্যবস্থা। ভাগবত সপ্তাহযোগ্য, ভাগবত সত্য, ভাগবত শ্রবণ করে ক্রূর প্রকৃতির কলিযুগের জীব উদ্ধার লাভ করতে। তার জন্য তিনি একটা ইতিহাস বলবেন। সেই ইতিহাসটা আপনারা শুনলেন, এখানে হিন্দিতে তিনি বলেছেন। আমি একটু বাংলায় বলি, ओम प्रकाश बांग्ला समझता है? सब लोग बांग्ला समझता है, वो लोग बांग्ला बोलता है हम लोग का साथ। अच्छा बोलता है, समझ चला जाएगा ना? वर्णन রয়েছে আত্মদেব এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ বেদ অধ্যয়ন অধ্যাপনা বৈরাগ্যের সহিত থাকে, এই জন্য ব্রাহ্মণরা ধনী হয় না। কিন্তু আত্মদেব ব্রাহ্মণ হয়েও ধনী ছিলেন, তার অনেক জমি জমা টাকা পয়সা ছিল। সাধারণত হয় না। তার স্ত্রীও সুন্দরী এবং সৎকুল উৎপন্না, নাম ধুন্দুলি। কিন্তু তার একটা কি, তিনি পতির কথা শুনবেন না, পতিকে তার কথা শুনতেন। এখন যেমন কলিযুগে যেরকম হয়েছে, কলিযুগে এখন স্ত্রী প্রধান, স্ত্রীর কথা শুনতে হবে পতিকে, পতির কথা স্ত্রী শুনবে না। সেই জন্য আত্মদেবের মনে একটা কষ্ট, ভগবান আমাকে দিয়েছেন সব, টাকা পয়সা আছে, সবই আছে, আবার স্ত্রী আছে সুন্দরী বটে, কিন্তু আমার কথা শুনে না। আমি এটা বলবো সেটা উল্টাটা করবে, তার কথা আমাকে শুনবে। আর পুত্র নেই, বন্ধা, এই জন্য মনে দুঃখ। আমরা মনে করি টাকা পয়সা পেলে খুব সুখ হবে, টাকা পয়সা তার প্রচুর, তাও সুখ নেই। স্ত্রী পেলে সুখ হবে, স্ত্রী সুন্দরী, তাও সুখ নেই। পুত্র নাই, এই জন্য দুঃখ। সবকিছু থাকলেও সুখ হয় না, हर किसी का चीज रहने से भी सुख नहीं होता। रुपया नहीं है, हम दुखी है। रुपया मिल गया, सुंदर स्त्री नहीं आए, हम दुखी, स्त्री मिल गया। पुत्र नहीं आए, उसके लिए दुख। পুত্র নাই, এই জন্য আত্মদেবের এত দুঃখ হলো যে আমার এই জীবন রেখে কি লাভ, পুত্রে হল না। টাকা পয়সা আছে, তাতে সে সুখী হচ্ছে না। সুন্দরী স্ত্রী আছে, আবার তার জীবনটাকে শেষ করে ফেলবে, কারণ পুত্র নাই। সংসারে কেউ সুখী না। এরকম হয়ে গেলেন, আর তিনি ঘরে থাকতে পারলেন না। তিনি সংসার ছেড়ে চলে গেলেন। যেদিকে দুই চোখ যায়, সঙ্গে খাবার ঠাবার কিছু নিলেন না, টাকা পয়সা আছে সব। চলতে 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 অনেক দূরে এসে পৌঁছলেন। বৈকাল হয়ে গেছে, পিপাসা লেগেছে, সঙ্গে তো কিছু আনেনি। একটা সরোবর দেখতে পেল, সুন্দর জল, পরিষ্কার জল। তখন এক পেট জল খেলেন। জল খেয়ে একটা বৃক্ষের তলে ছায়ায় বসলেন। সেখানে বসে উদাসীন ভাবে আছে। দৈববশত
একজন মুনি ভ্রমণ করতে করতে সেখানে এসে বসলেন। তিনিও জল পান করে ওই গাছে তাকে দেখে আপনাদের মনে করলেন এই আবার গুরু। যেমন হনুমান রামচন্দ্রের কাছে হাঁটু বেড়ে বসে, ওরকম তার সামনে হাঁটু বেড়ে মুনি তখন তাকে দেখে বলছেন, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি ব্রাহ্মণ, কিন্তু আপনার মনের মধ্যে কোনো একটা কষ্ট আছে। হ্যাঁ, কি কষ্ট? যে আমার ভগবান আমাকে সবই দিয়েছে, টাকা পয়সা আছে, সুন্দরী স্ত্রীও আছে, কিন্তু ছেলে নাই, সন্তান নাই। এই জন্য আমার বড় দুঃখ। আপনি কৃপা করুন, আমাকে সন্তান। তখন সেই মুনি তার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার তো 7 জন্মে পুত্র হবে, যখন পুত্র নাই পুত্রের জন্য কেন কামনা করছে? এটা আমাদের কর্মে তো ভগবান ব্যবস্থা দিয়েছেন, সেটাই মেনে নেওয়া উচিত, নাহলে অসুবিধা হয়। রাজা চিত্রকূটের কথা বললেন, চিত্রকূট থেকে সেখানে অঙ্গিরা ঋষি ব্রহ্মজ্ঞান দিতে আসলেন, তিনি তার কাছে পুত্র চাই। তখন তিনি হর্ষশোক পদে পুত্র দিলেন, যজ্ঞ করে তার অবশেষ তার প্রধান অবশ্যই খেতে গেল। তাতে হর্ষশোক পদে মানে ছেলেটা হলো, খুব আনন্দ হলো। তারপরে শোক হলো, অন্যান্য যে সে মহারাজের অনেক পত্নী ছিলেন তারা যখন দেখলেন এই কৃতজ্ঞতি, একেই মহারাজ বেশি ভালোবাসছেন, তার কাছেই যাচ্ছেন, আমাদেরকে অনাদর করছেন, তখন ছেলেটাকে বিষ খায় মেরে দিল। তাতে মহারাজের শোক হলো, মহারানীর শোক হলো। অঙ্গের ঋষি আবার নারদকে নিয়ে আসলেন, বুঝালেন তার কপালে নেই, তিনি জোর করে নিলেন, নিয়ে কষ্ট পেলেন। চিত্র কিন্তু কষ্ট পেয়েছিলেন। সুতরাং আপনার যখন কপালে নেই, আপনার পুত্রের জন্য আপনি কামনা করছেন, ভগবান দেন নেই, 7 জন্ম আপনার পুত্র হবে না। তখন তিনি বললেন, আমাকে আপনি যে করে হোক পুত্র দিন, পুত্র না দেন আপনার কাছে আমি আত্মহত্যা। पुत्र हमको देने ही पड़ेगा, नहीं देने से खुद मेरा नसीब में है कि नहीं, मैंने आप दीजिए, नहीं ये तो हमें अभी खत्म। तो मुनि तখন তো অসুবিধা হয়ে গেল ব্যাপার। তখন তিনি বললেন, ঠিক আছে, তুমি এই ফলটা নিয়ে যাও, ফলটা নিয়ে তোমার স্ত্রীকে খাওয়ালে পুত্র হবে। তখন সেই ফলটা পেয়ে আবার ফিরে আসলেন বাড়িতে। বাড়িতে ফিরে আসবেন না এই চিন্তা করে চলে গেছে। ফিরে আসলেন, ফিরে এসে তার স্ত্রীকে বলছে, আমি একেবারে চলে গেছিলাম, তুমি জানো, আর ঘরে ফিরবই না, কিন্তু দৈববশত এক মুনির সঙ্গে দেখা হলো, তাকে আমি প্রার্থনা করলাম, তিনি এই ফলটা দিয়েছে, তুমি খাও, খেলে ছেলে তুমি আমাকে বারবার জন্য নিয়ে এসছো। গর্ভবতী হলে কত যন্ত্রণা হয়, আমি এখন বুড়ি হয়ে গেছি, এখন যদি আমার গর্ব হয় আমি যন্ত্রণায় মরে যাব, আমাকে তুমি মারবার জন্য তুমি দিলে আমি খাবো, খাবো না। সে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এটা খেলে ভালো না, তার কথা শুনবেন। এদিকে কি হলো, ওই ধুন্দুলি ছোট ভগ্নি সেখানে এসেছে, ছোট ভাই
छिपा के उनका साथ बात करें, गोपने কথাবার্তা এরকম ঘটনা ফল একটু দিয়েছেন একজন মুনি। সেই আমার পতিকে তিনি আমাকে বলছেন তুমি খাও, আমি খেলে তো আমার গর্ভ যন্ত্রণা হবে, মরে যাব, আমি সহ্য করতে পারবে না, অনেকে দেখেছি। আমি বলেছি না, খাবো না। তুমি কি বলো? না, এটা তো প্রত্যাখ্যান করাটা ঠিক না, তাহলে তোমার পতির সন্দেহ। এইবার যদি তুমি নিয়ে নাও, আমার গর্ভেতে সন্তান আছে, তোমাকে সেই ফলটা খেতে হবে না, তুমি নিয়ে না, তার কাছে নিয়ে গরুকে খাবে। আমার, আমি তো গরিব, আমার যখন সন্তান হবে সন্তানটা তোমাকে দিয়ে দেবে। আপনি তো বোকা, তুমি হাতির ঘরে পেট মোটা করে বসে শুয়ে থাকবে, আর বলবে যে আমার গর্ব হয়েছে, আমার ছেলেটাকে আমি দেখিয়ে দিব, সে মনে করবে তার বোকা লোক, খোঁজার লোক, আপনাদের একটু বুঝাতে কিছু অসুবিধা হবে। এইসব আলাপ আপনাদের যখন আবার আসলেন, ফলটা নিয়ে ঘরের গাইটাকে খাওয়াই, আর সেই তার ভগ্নির পুত্রটাকে সে নিজে আপন ঘরে গেল, সেখানে ছেলে পেলা পেট টেট মোটা গেল। ওখানে মনে করলো গুলির ফলে তো বোধ হয় আপনাদের। তারপর ওই সন্তান হলো তার ভগ্নি, সেই সন্তানটাকে তার পাশে রেখে বলে সন্তান হয়ে গেছে। আপনাদের মনে করলে অনেকদিন পরে সন্তান পেয়ে গেলাম, খুব আনন্দ হলো, দান পুণ্য ব্রাহ্মণ আছে, বহু টাকা পয়সা করছে করে। এখন সেই যে গাইটাকে খাওয়িয়ে দিয়েছে, সেই গাইটা কিছুদিন বাদে একটি ছেলে সন্তান, গাই তো বাছুর দেয়, কিন্তু মানুষের মতো আকৃতি, কান দুটো গরুর মতো। আপনাদের দেখে আশ্চর্য, গাভীর পেট থেকে মানুষ কি হয়ে যায়। কিন্তু সেই সন্তানের প্রতি তার স্নেহ হলো দেখে, তখন তাকে লালন পালন করতে লাগলেন। তার নাম রাখলেন গোকর্ণ। গাই সে হুয়া কান গাই কান, গোকর্ণ। গোকর্ণ প্রথম দিক থেকেই সাধু পেলেন, তিনি গুরু গৃহে গেলেন, সাধা ভোজন করছেন। কিন্তু ধুন্ধুনি পুত্র ধুন্ধকারী ছোটবেলার থেকেই তার স্বভাবটা খারাপ। অনেকদিন পরে ছেলেটাকে পেয়েছি, ছেলেটা যা চায় তাই দেয়। এই প্রকারে ছেলেটাকে দিতে দিতে ছেলেটা স্বভাবটাকে খারাপ করবেন। তারপরে যেগুলি খাওয়া উচিত নয় সেসব খেতে, আর না দিলে মার ধর করে। পিতা তখন অস্থির হয়ে গেল, কি ছেলে হলো, যতই বড় হচ্ছে তত উৎপাদ হচ্ছে। বড় হয়ে কারো একটা ছেলেকে পুকুরে ফেলেছে, কারো একটা ছেলেকে কুয়ায় ফেলেছে, তারা সে আপত্তি করছে। আর আপনাদের মাথায়, আমি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে মরে যাব, আমি আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মরব। পুত্র চেয়েছিলেন, পুত্র কি অবস্থা পাগল করছে, সকলে এসে অভিযোগ করছে। আর বড় হয়ে তারপরে তার স্বভাব গেল খারাপ হয়ে বিশ্বাস সঙ্গ বললো, টাকা পয়সা আছে, মার কাছ থেকে নেয়, বাবার কাছ থেকে নেয়, দাও, না দিলে মারতে আসে। মদ খাবো, বেশ্যাবৃত্তি করবো, তার মা বলছে এটা আমি দিতে হবে, এখানে কাটবো টাকা নিয়ে। তার পিতাকে তখন গোকর্ণ আছে, পিতা পাগলের মতো একবার চলে গেছিল। এইবার গোকর্ণ বললেন, আপনি এখন এখানে আছেন কেন? আপনার বয়স হয়ে গেছে, 50 বনে না, আমি বনে যেতে পারি, কিন্তু আসক্তিটা তো সঙ্গে নিয়ে যাব। যদি ওরা কষ্ট দিচ্ছে, কিন্তু আসক্তি মমতাটা যায় না, তো কি করে এদের ভুলবো? আপনি 10ম স্কন্ধ ভাগবত কৃষ্ণ কথা
কৃষ্ণ লীলা কথা আপনার আর কোনো কষ্ট থাকবে না। এই বলে তার পিতাকে তিনি বনে পাঠিয়ে দিলেন, যেখানে থাকবেন। अत्याचार करने लगा। उसका अत्याचार से बंदूकधारी का अत्याचारी चले गए आत्मदेश। आजकल सब बंगला सब आत्मदेश चले गए और ফিরে আসলেন, তাকে গোপর্ণ বুঝিয়ে দিলেন, ভাগবত পাঠ করলেন। আপনার কোনো অসুবিধা থাকে, কৃষ্ণের রতি লাভ করলে এসব ভুলে যাবে। আপনার মনে হবে সংসারের কথা, তার জন্য আমি ভাগবত দিলাম, আমি কৃষ্ণ কথা এখানে ভাগবত দর্শন শব্দ এটা পাঠ। এখন গোকর্ণ তো গুরুগৃহে থাকেন, তিনি তো ত্যাগ বৈরাগ্যের সহিত সাধন ভজন করছেন, সুশীল সাধু প্রকৃতি। পিতা চলে গেলেন, ভাইও নাই, মাকে কে পরোয়া করে? আগে বেশ্যা সঙ্গ বাইরে করত, বেশ্যাগুলি ঘরে নিয়ে আসছে। তখন তার মা বলছেন, তুমি বেশ্যা সঙ্গ করো, বাইরে করো, তুমি ঘরে আনতে কেন? তুমি ঘরে আনতে পারো, তোমার ঘর নাকি? এটা আমার ঘর, আমি যা ইচ্ছে তাই। না, তোমাকে এটা করতে আমি দিতে পারি। এই জড়াতে তখন সে ক্রুদ্ধ হয়ে মায়ের বুকে লাথি মারে। লাথি মারাতে সেই আত্মদেবের স্ত্রী ধুন্দুলি এত কষ্ট হলো, যে ছিল যে এত করলাম, সে আমাকে লাথি মারল, কুয়ার মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া। এখন পিতাও চলে গেছে, মাও মরে গেল, বেশ্যাগুলি ঘরে আছে, টাকা পয়সা কোনোদিন উপার্জন করেনি, পিতা টাকাগুলি দিচ্ছে, তারা খুব লুটপাট করছে। যখন টাকা শেষ হয়ে গেল, গয়না দাও, টাকা দাও, বস্ত্র দাও, কোথার থেকে দিবে? চুরি করছে, ডাকাতি করছে। তারপরে বেশ্যারা চিন্তা করলো, এই কাছে তো কিছু নেই, এখন এই চুরি ডাকাতি করে আমাদের কাছে দিচ্ছে, একদিন পুলিশ ধরলে তখন আমাকেও ধরবে, তার থেকে আমাদেরকেও ধরবে, আমার তার থেকে আমাদের যা পেয়েছে আমাদের জীবন চলে যাবে, একে বেড়ে আমরা চলে যাই। ও তো মদ খেয়ে ট্রং হয়ে থাকে, মদ খেয়ে ট্রং হয়ে তখন তাকে বেড়ে কিছু কিছু করে বেড়ে তাকে গর্তের মধ্যে সমাধি করে চলে। এই হলো কামের প্রীতি। যে প্রীতি দেখালো খুব বেশ্যারা, বলে তার পরিণতি কি? তারাই তাকে মেরে ফেলে। সরকার লোক জিজ্ঞাসা করল, সেই ধুন্ধুকারী কোথায়? বলে সে কোথায় চলে গেছে। তারাও বেশি চিন্তা করলেন না, চরিত্রহীন লোক, তার জন্য কথা কে চিন্তা করে? বেশ্যারা বলে চলে গেল, কোথায় চলে গেছে। অনেকদিন পরে গোকর্ণ এসেছে গুরুগৃহে, তখন সেটা ভূতের বাড়ি হলো, কেউ সেখানে থাকতে পারেনি। গোকর্ণকে সকলে শ্রদ্ধা করেন, देखो नींद नहीं आ जाए, नीचे बैठे नीचे गिरने जाए, नींद नहीं आए, इधर से गिर जाने से मुश्किल। हिंदी नहीं बोलना, बोल रहा है। পৌনে দুটো বাজলো কিন্তু, পরে দুটো বাজিয়ে তারপরে সেখানে সেই ধুন্ধুকারী তাকে পুঁতে দিয়ে গেল, সে প্রেত হলো, তার মাও সেখানে প্রেত হলো। গোকর্ণকে তারা বলছেন, আপনি ওখানে থাকবেন না, এটা ভূতের বাড়ি না, আমার পিতৃস্থান ছেড়ে আমি ওখানে থাকবো। মরে যাবেন, কেউ ওখানে থাকে না, আমি বলবো না। 3 সেকেন্ড থাকলেন, রাত্রিতে বিভীষিকা দেখছি, একটা মহিষ তাকে মারতে আসছে বিরাট, আবার একটা অজগর সাপ হয়ে তাকে খেতে আসছে, বিভিন্ন রূপ ধারণ করছে। গোকর্ণ তো সামান্য ব্যক্তি নন, যোগী পুরুষ। কে আমাকে এরকম ভয় দেখাচ্ছে? উঠ হয়ে আসছে, উঠ এরকম বড় এরকম করে আসছে, ऊंट होके आ रहा है, भैंस होके आ रहा है,
अजगर सांप कह रहा है, कौन तू मुझे डराते, আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। मैं धुंधकारी, আমি ধুন্ধকারী, अहम भ्राता আমার সঙ্গে বেশ্যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আমি যাকে পাবো তাকে মারবো, সকলকে খতম করবো। তুমি কে? আমি তোমার ভাই গোকর্ণ। ভাই তুমি এসেছো বলে আমার বড় কষ্ট, আমি বড় পাপ করেছি। ক্ষুধা লাগে খাবার পাই না, পিপাসা লাগে জল পাই না, ছুটে ছুটে বড় জল। তুমি তো সাধু, তুমি আমাকে রক্ষা করে বাঁচাও, আমি বড় কষ্ট আমার মতো পাপিষ্ঠ। ঠিক আছে, ব্যবস্থা গয়া গেলেন, গয়া গিয়ে পিণ্ড দিয়ে আসলেন। তখনকার গয়া যাওয়া খুব মুশকিল ছিল, মায়ের জন্য দিলেন আর ভাইয়ের জন্য দিলেন। ফিরে আসলেন, আবার সেই বাড়িতে শুয়েছেন, কেউ আপত্তি করলেন না। মায়ের মুক্তি হয়ে গেছে, কিন্তু তার ভাইয়ের হয়েছে। ভাই আবার সেরকম বলে বিভীষিকে দেখা যাচ্ছে। তখন গোকর্ণ বললেন, যোগ বলে, আমি তোমার জন্য গয়া গেলাম, পিণ্ড দিলাম, আমাকে 1000 বার পিণ্ড দিল, গয়াতে আমার উদ্ধার হবে। সেখানকার ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞাসা করলেন, ব্রাহ্মণরা বলতে পারলেন না, আপনি সূর্যদেব কি? তখন সূর্যদেব তিনি তো গোকর্ণ সে কথা বলতে পারতেন, জগতে সিদ্ধি লাভ করেছে, ভাগবত। সূর্যদেবের কাছে প্রার্থনা করলেন, এর উপায় কি? একমাত্র উপায় যদি ভাগবত শোনা। আর কোন? তখন তিনি বললেন, একটা উপায় আছে, তোমাকে ভাগবত শুনতে হবে। আমি প্রেত জন কি করে শুনব? না, আমি একটা বাঁশ ঘিরে রাখবো, তাতে 7টা গাছ থাকবে, সেই বাঁশটাকে আশ্রয় করে শুনবে, তন মানুষকে শুনবে, এদিকে দিক মনে রাখবে। 7 দিন শুনতে পারো তন মানুষকে, তুমি যা বলবেন তাই। গোকর্ণ সব জায়গায় খবর দিয়ে দিলেন, এখানে ভাগবত পাঠ হবে। সেখানকার লোক গোকর্ণকে সাধু বলে সকলেই জানেন, 1000 লোক এসে গেল, ভাগবত পাঠ শুনছেন। আর ওই কোনাতে বাঁশটা, সেখানে আশ্রয় করে ধুন্ধুকারী শুনে। একদিন ভাগবত পাঠ হয়, একটা গাঁট ফেটে যায়, হঠাৎ আপনি। তখন গোকর্ণ বুঝতে পারলেন, আমার ভাই শুনছে, তার ইশারা। দ্বিতীয় ঘাট ভেঙে গেল, ঠিক শুনছে। তৃতীয় ঘাট, চতুর্থ ঘাট, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ঘাট ভেটে জ্যোতি নির্গত, ওখান থেকে বিমান আসলো, যারা বাইরে ছিলেন তারা আওয়াজটা শুনতে পায়। যখনই ভাগবত পাঠ শেষ করে একটা আওয়াজ হয়, তারা বললেন গোকর্ণকে যে আপনি যে ভাগবত পাঠ করেন, একটা অলৌকিক ব্যাপার দেখছি। কি ব্যাপার? ওই যে কোনায় বাঁশটা আছে, আওয়াজ করে। আপনার ভাগবত পাঠ শেষ হলে ফরাস করে আওয়াজ করে, আপনার শেষ হলো, শেষ গাছটা পেয়ে যাবে। কি ব্যাপারটা? আমার ভাই ধুন্ধুকারী সমস্ত পাপ থেকে আমরা তো সেরকম পাপ করিনি, আমাদের তো কিছু হলো না। আপনারা তো তন মানুষকে শুনেন নাই, বিশ্বাস করে তন মানুষকে শুনেছেন না। আপনি আবার পাঠ করুন, এইবার আমরা তন মানুষকে শুনি। আবার পাঠ করলেন, আবার তারা তন মানুষকে, তারা উদ্ধার না। ওই गोकर्ण वैष्णव महाभागवत ऐसा भागवत पाठ नहीं। सप्ताह यज्ञ जो अभी करते ना, वो एक प्रसंग बोल दिया, 8-9 रुपया ले लिया, इस प्रकार नहीं। रुपया की बात नहीं है, पूरा भागवत पाठ करना। पाठ नहीं हुआ था पूरा। हरे कृष्ण। इसलिए वही गोकर्ण का एक यहाँ पर
गोपाल ने यहाँ पर रह के तपस्या किया। और यहाँ तो महादेव का स्थान है, क्षेत्रपाल शिव। वो शिव वैष्णव आए, वैष्णव की कृपा प्रार्थना किया, इसलिए वो गोकर्णेश्वर महादेव। और दो स्थान है पवित्र, दो वैष्णव। गोकर्ण महार टीला, अमरीश टीला। अमरीश के पास ना करो, वो अमरीश के पास में आया है, वो यहीं पर शांत हुआ है। साधना ये व्यास पीठ विश्व का सर्वोपरि ज्ञान। यही जन्म स्थान है व्यास जी का। ये कृष्ण गंगा तीर्थ घाट है। बोलो कृष्ण गंगा तीर्थ घाट की और क्या काट लिया, पानी काट दिया, उस तरफ में भाग गया पानी का, उधर आ गया, फिर आगे कहूँगा नमस्कार करो और फिर चलो। सौराष्ट्र में है सोम तीर्थ, ये सोम तीर्थ सौराष्ट्र में है। सोमेश्वर महादेव के दर्शन करे ना आए। बोलना क्या है? क्या है ये कंसे का किला। कहाँ है किला? ये ऊपर जाओगे जब दिखेगा ऊपर। कंसे का किला, चले आइए धीरे धीरे। इसका दर्शन करके और धर्मशाला करके जगह है कि दारी कंस यहाँ रहता था यमुना किनारे। हाँ ये सब किला है, किला यहाँ तक ये यमुना किनारे पे ये बैकुंठ तीर्थ घाट, बैकुंठ तीर्थ घाट है। बाहर है, जहाँ संस्कार हुआ था महाराज
गुंडा कहते हैं। ओके सर। बड़ा घाट सबसे बड़ा घाट। हर एक जगह में तीर्थ बुला है, हर एक जगह उनको शायद लेंगे। इसके बाद सेवा करने से फायदा है, नुकसान नहीं होगा। हम लोग समझते हैं दे दिया हम लोग, इसलिए अमरेंद्र बताया वहां कैसे आते हैं? गोवर्धन जिसमें शांतरु कुंड और वैध धाम दर्शन करें बोले। एक बात है, शांतनु कुंड में जगह बहुत कम है, इसलिए चेष्टा करेंगे महात्म नीचे पहुंचेंगे और ऊपर दर्शन करके आ जाए। वहाँ बैठने की जगह नहीं, वहाँ बैठी के हम कीर्तन करेंगे संभव नहीं। काफी जगह नीचे में काफी है, नीचे में हम लोग पाठ करेंगे और जो नियम सेवा का आयोजन करेंगे, करके ऊपर दर्शन करके सवेरे कितने बजे जाए? सवेरे यहाँ पर 6 बजे तैयार हो जाए, 6:30 बजे तो हम लोग यहाँ पर समय लगेगा। ऐसे के बाद जा सकता है जलपान करें, जलपान के लिए हलवा पसंद करते हैं। अभी चंद्रशेखर आए